إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي فهم ميديه كردو غرياب من واحدك فواني كتاب التوحيد محمد بن وهاب رحمه الله بيان كرا فوا هتاوي سنة باب الطيرة جواهك التطير جواهك نعم باب بابوغا مصنف رحمه الله بيان كر الله فوا آيتك أدي حديث تو مراد أرغم من باني एको कियाफ मेरे अरगुन में बाह दक्कम वे नुक्ता है कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह बयान कर बाह फवा नि बाबुन नरेवनो मसले तो गवाह एक माने कि इल्मी फ़ायदा तक गवाह विदालवनी फ़ीही मसाइल मी बाबु गवे इल्मी फ़ायदा तक الأولى فرتمي التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم ميتانغ مصنف رحمه الله جنوا فودي آية مراد بيان كر الله فوني آية ما الله هي كراه مني ألا إنما طائرهم عند الله إباميهن نجه مصيبات إباميهن نجه سمبا كنكم وتبد نصيب كنكم الله سبحانه وتعالى بحضرتهم جه كنكم طائرهم عند الله كنكم وني الله بحضرته مهم وحي كربا أن آياتك أنغوا موتي طائركم معكم تباميهن جه سمبا كنكم وني تباميهن كترينه هم إن آياتك الله سبحانه وتعالى كحضرة إكن نسبة كرباف أن آياتك ميستكون كترين تباميهن قاتوك وني إنسان نسبة كربي وميد آياتك مراد मितनो इंगे हिजे कोबा के मुराद एक माने कि मिते आए तो बनेते एवस काल आरारंभ में फुर्तम आए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफन इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह एबामेन जे मुसीबत अल्लाह के हजरतुन जे मुसीबत के माने कि एकलांगे मुसीबत जस्सव एकलांगे हजरतुन अन्न कंकमे जे मुसीबत के देवनायत गोति ताइरुकुम माकुम तेबामेहुन जेहे मुसीबत तकुगे सबब तेबामेहुन अत्तकुम कुल कंतत्तके सबबुन जेहे कंतत्ते ए मितांग देवनायतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बयान कुरबनी इंसान जेहे मुसीबत तकाई एम्मेहा कंकं इंसानुगे अत्तकुम कुल कंतत्तके सबबुन अल्लाह जस्सवा कंक एम सबब बला फियामु ए सबब इंसानु कुरा अमले के सोबुन जे कंका ए नमे कोम्मे कमे बेस मेदुवरी मि कुरबनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फुरत मायत के अनि मुसीबत तक ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला जस्वा कंका में देवना तो गेवनी ए के सबब इंसाना कुला अमलत के सबुन अन्न कंतते एम एतनो के कलांग आदरत निस्बे कुरबा अनेतनुगा इंसान ने का निस्बत को फेर हम निदे आयत के मुराद अगमन बाब एंगे के चई मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के में उनका रसूल का बैंग के फान वडा के दावत देवीमा एमीहम बुनमुंदी तिमम्मेन कदेम के फर सौबुन सुंपा के में जेम फशाफी एहम एबामिहु के सौबुन जे सुंपा के में नूका अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हजरतुन अन्न कमे कन्नोद इंसानुन कुरा नेगाने कंतते के सबुन इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला जस्वा कंतते मितांग निदायत मुराद
الثانية دوني نفي العدوى آمكو غانگين أرا فتوريگندا بودتي باليتا ඒගේ ذاتුග ෆෙතුරුමුගේ තأثීරෙන් ඒගේ ذاتුග හොන්න තأثීරෙන් නොංක মানে কি එවස් බයියෙක් ඒ කොම්මේ භාවතෙක් බයියෙක්කම ගාවියස් මෑන් අල්ලාහගේ ඉස්න ෆලා කුනෝනි එවස් මියකන් එවස් බයියෙ නුජේක් එවස් බයියෙක් ඒගේ ذاتුග ෆෙතුරිගෙන් දාපද තأثීරෙක් ලබ්වා ෆනවා එෆදෙච්චෙන් අවුන් ගබුල් කොගෙනවා එහෙනම් මෙස් කංකම් මෙදොරෙමුගේ සබබ් මෑන් අල්ලාහ ලබ්වා ෆේ කංකම්ග බයි බාවතුක බලිතේ කි ෆෙතුරිගෙන් දාපද සබබුත ලබ්වා පුරින්චි එහෙනම් මෙස් ඒ සබබු ඒ සවබුගේ සව මීහක බයියෙ ජෙහු නුජෙහු එයි මෑන් අල්ලාහගේ අප්පුලගා එකලාංගේ ජෙස්සෙවි බයියෙ කලාංගේ ඉරාදු කරේ වලක ජේ මී මිතාංග අවුමන් තෆාදු කරන් ජේ නුක්තයි ගෑන්ගෙන් අරා බලිත ෆෙතුරිගෙන් දා හාලත්තෝග එෆ තන්තර නුදියුමෂා එෆ තන්තර නුනිගුතුම දෙව්වාෆා ඉර්ෂාදුගේ මුරාද් මිතන අල්ගොන් ගුලවාරුගේ එක මුරාදකි එවස් බයියෙක් ඒ කොම්මේ බයියෙක්කම ගාවියස් ඒගේ ذاتුග බයියෙ නුවානේ බලි ජස්සයිච් තأثීරෙන් ඒගේ ذاتුග නුවාන එනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කංකමුග සවවත දව්වාෆෝ ඒ සබබුන් අසර කුර්ම අනුකුර්මණි ඒකලාංගේ ඉරාදු ෆලක් الرابعة الثالثة تمني نفي الطيرة نركوريغا مي ديوانا نقطاගේ فاهكوري ගෑන්ගෙන් අර බොඩති බලිත ෆෙතුරුමුග මීහුන්ගේ ගබූල් කුරා තأثීර නුවේ ඒගමාන ගෑන්ගෙන් අර බලිතන් එබවේ එන්නමස් ඒ මීහුන් ඒ ගබූල් කුරා ජාහිලිය සමානුගේ තأثීරාතන් එපද කංකමුග නුවේ ඒකන් ඒ නෆී කුරබන් තිම්වනේ සෝති නෆී الطيرة මායුස්සන් සුම්පාකන් එමිහුන්ගේ ගබූල් කුරා දූනි සෝෆා සෝෆී ගෝමුගයා එසොර්මෙන් උදුහුමගයා එසොර්මෙන් හරකාත්තකුග ඒගේ සවබුන් මීහුන්න සුම්පාකම් මුසීබාත ජෙහෙකම මීහුන් ගබූල් කරමුන් දිය කංකමුගේ එව්වස් තأثීර නුවේ එයින් එව්වස් කමකි මීහුන්ගේ මුසීබාත රහමතක් මීහුන්ගේ මුස්තක්බල් බාජ්ජරුමා අබාජ්ජරුමා තأثීර අසර කුරාකම නුනේ ඒගොත මීහුන් ගබූල් කරමුන් දිය අසර නෆී කොෆවණි ඒ හරකාත කවණුග හිඟා දූනි සෝෆා සෝෆී උදුහෙ එසොර්මෙන් ගෝවා එසොර්මෙන් හරකාත කවණුග හිඟා ei argument nafi kurena kamen non ei kaunu ka hinga kam ennes e asartaka guligen e harakaataka guligen kaunu ka nasiba e badnasibuge asartake wa kama mihun qabul kurunga asar otun ekalefa nafi kurmani efada asarek nuwe efada kamen nuwane dunye goa gotakum kaalek goa gotakum bulale porskuriyakas mihege nasibaka badnasibaka guli fonna kamen nune ki ei shiruku ga aqida الخامسة فسوني الرابعة هتروني نفي الهامة الهامة تأثير هامة قواك سابواني كياف أي كوچيكا ميهم مغفرت دمتكا ميهم مغفرت دا مغولوالا جن شيطانونگه مي باوتكا أديها مهم أغن من دنو أفواني مي دونيگه واهك أي مي البوم امكيني بكمون ايگ دونيگ أسرتكم دوني قوم فدكنتكم بسميونك مي بدنسيب أنكم قبول كريفا قبول كرم ريغان دونيغاس فرال مچ جسافيام ايگين ميهك مروني كمك نوني ميهك فران دني كم نوني بود بدنسيب جهني كمك ميگوتا قبول كروي قبول كرم ايوس එකමුග එව්වස් තأثීර ඔන්නකම නෝනේ බකමෝනු ගොවියස් මාකනා ගොවියස් আদি ಫುಳಂಗೆನ್ನು ಕೋಚಿತ ದೂನ್ಯ ಮೆಹೊನ್ನನಿ ಕುರಂಗಿ ಗೋವಿಯಸ್ ಎಗ್ಗಮು ದೂನ್ಯ ಕಂಡದ್ದೀಸ್ ಕಂಡು ದೂನ್ಯ ಎಗ್ಗಮಂ ಎರಿಯಸ್ ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಗೆ ನಸೀಬಾಯ್ ಬದ್ ನಸೀಬಾಯ್ ಮೀಹೆಗೆ ಫುರಾನೆಯ ಬುಳುಂ ಹುರಿ ಕಮೆನ್ನೋಕ ಎಫದ ಕಂಕಮ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ಅಕೀದಾ ಎಯಿ ಬೇಕಾರು ಜಾಹಿಲಿ ಜಮಾನುಗೆ ಅಕೀದಾ السادسة الخامسة نفي الصفر صفر ما هو सफर मह की बदनसीबाई सुंपा कमग मसरे कमग मीहुं कबूल कोरम दियुमुगे वेस एव्वेस असरेक नुवाक एक माने की एकहला मसरे नाना बदनसीब को मसरे बदनसीब दुए नाना मेफद कंकम की एव्वेस तासीरें एक वाकंत के नुंग एव्वेस महंगे के जातुगा
goswege nubawege miha kora bifarieka miha fasha masekkata kan badnasiba kurmetla kan nujene pada aqidan awmen qabul kogen nuwane ege terega awmen wahadakka fani tafatu duwastan ege terega baymehu buddha duwasse sumpadu ekkam qabul korumun dia bay mujtamato angara duwasse sumpadu ekkam qabul korumun dia adi ege iti kolum bay duwasdoge bay wagudutan ei barakata kamiyaba gulifori hindu kolo takkam gamihun qabul korumun dia ifada aqidata ki sawmen qabul korun dia aqidata keno السادسة هوني أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب الفعل أي الطيرة بتريقة واكم النوك أديكيت أي مستحب كمك الفعل واكم النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرافني أي رنگل هيفر لبيفد أميدي هيو بستك ميهون كانكموغا musibada jife me bedan bali jife me ko sedan adi ecche gelle gole me ko sedan ekako aneka ge faratun enen hibwar libe fada bas kalimata man allah ecche kale dakawashiye mat kale gelle nukurawashiye men go sanekayen hibwar libe bastan ei me tiratu ge terege himene kame nunk ek mane ki ei ena kura ummide allah ameduga hi kura hegoten ei अत्यारतकी अल्लाह में दही कुरा नुबागत तिमन्ने मुसीबात जेन उन्हें मी कलिमत मी मी होंगे हिब्वर आकोद्दे कंकम का कुरेरा आदिम का सौबक्कम को पावनी हम इफत कंकम ए तियारतु के तेरेगा हिमेने का में नोंकम इससे दे बाबू अलगो मिन्नंग नेंगे हिंगच इल्मर विदान फावनी मितांगा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बयान कुरा फावनी अल फअलुगे हुरिहा वत्तरे नोने एक माने की अल कलिमतु तय्यिबा हदीस कुरबुन देह नुकोद्दे एनुन एच्चेक मीगे तेरे नुवन्नाने अनेके मीहा हिब्वर लिबे कंकमुगा कुरियरु मट्टका बार लिबे उम्मीदी वेदाने बहकवेस कलिमे कवेस अदि उम्मीदु वेदाने कमकवेस मीहा कोद्दे अमलकवेस मीहा बुना बहकवसदा मिबावतु कंकं ए नुवाने मनाए फावा तेरतु तेरेगे अदि केते मुस्ताब कमेक मीहुन हिंगम जसु मीहुन अल्लाह मदुगा उम्मीद आकुरुं मीहुन गे मुस्तक़बल हेवाने कमं अल्लाह मदुगा हेकों हे कुरमा विस्नादिरुं एई एदेविगिं बाक अदि खासको मीहा गे फहु मुरद्दियामा मीहा बलिहालुगा जेहि दुनिययिं वकिवाने कमगे अजलु कारवज्जे कमं हीवीमा दें एना अल्लाह गे रहमतुगे उम्मीद जेनि बोडुकुरा एई कुदसी हदीस गे असय अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबि कमं तिमंग इलाहु का अलाया बद्दल कुरानी तिमंग इलाहा मेदुगा एना उम्मीद कुरी गोतेगे मच्चश एंबिमा खासको हयातु के फवकोल मीहा मरवान क्यारियमु एफदगुतंग हीवाम फशाफियाम दिं एना का कुरवेनी तुरु कमेन नोन्नाने दिं हमे के अल्लाह का रहमतन उम्मीद कुरु नोंग एवस्कम एना का कुरिमती का नोन्नाने हम बेजाम एना उम्मीद कुरन जहेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ओगावंत फाफुस्वा रसकदांगे कमा एकलांगे अळतकुंगना एकलांगे रहमत अनोसेकुम इलाहुकुम हम इलाहु फाफुस्वानकम उम्मीदुगा दुनिया वकुवेगन दियोंगे एम्मे होगम बागोतक الثامنة أبوني أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل أبوني ميستكونge hittakuga midennai baawatu kantattawge asarta ekahana kankan hitan erun aslu mihaga aqidaen ekankama nafratteri kura halatuga aneke aqida ena gabulen nukura hennes insanu ge hita bayfara echi arani ge dormati ega ge furalmati indege maawaraka kaale gomfara fiyam kumesen hitan garawane ekamakos ena ekankama nafratteri kura aqida en adiyana gabul kurai evves asere nuwa kamekum se efada echi mihe hitan erumakum एना एक गेल्लु में नुआने का अधिकियता एना एक गेल्लु में नुआने के माने के एना का अकीदा का एक नुबा आसरे नुकुरा एना कुफर नुआने एना शिरकु अमल पुरी कम का नुआने एना एक कम नफरत तेरी कुरा हालुगा कम का वन्या अधिकियता एकम फिला दानी बल युद्धिबुहु अल्लाह बित्तवक्कुल अधिकियता मैं अल्लाह एकम कम फिल्लवाने एना अल्लाह वकील कुर ऐ बाब का इससे बयान कर वे हिंगजे रिवायत अब्दुल मसूद इदालकम आरमे के तेरे एवस मिया कम सलाम भी कम गानु फेने
komme mihe gitabes mikalech befar arai aadya khilaf kame eviskar tasire mikalech fenijiyam komeskal echen hiten arafa ne insanunge unikan ei hennames enage hituga ekam nafratteri kurahal adi aqida ena gabunu kurahal insana hiten araveche ko insana eka eviskal aqida ka asre nokura mi hagiyetu waram muhim wahake mi algon men terega me dwara bodo fe masale mi waswasa ge masal insana ge hitam mi ara faadu ge shakkutaka shubhataka waswas mi babu ei waraboda bandu kuran jeech e baban ebbesaraka magudigen magudakkage noa kiriyaves warak kodakameke hitaves kiriyaves dule diviya den anna undagu evara bodwa e undaguluga ena silsila ko kuriyaddam fashafiyamu ena duniye gulu undagu awara ena ge hita shaytana datikura by far इंसान अलकम कुरणी कमुगा सीवेदा अनब्बा फारं अल्लाह शिरोकुरणी कमुगा सीवेदा अनब्बा फारं अल्लाह मदगन उबैच्चे हितंगरणी तिमन्न काफरोज्जे मुर्तद्वज्जे हिवेदा अनब्बा फारं अल्लाह रसूला हेच्चे गोणी हिवेदा मिकाल बावर शक्कुतका शुभात वदगेंदे मिदन्नेवें इंसानगे हितुगा मी ईमान तरिकमा तौहीदुगे इल्मा मे इल्मं अलगुन्में अमल कुरंजे गोतुगे हगीगे इंगिफाने तिज्जियाम वर फसेहा मिया वस्वासागे तेरे बट्टादा ए इल्मुगे एंबोड फायदा hem ei warabod rakka tire wanje ke malgon men efada kame faha kurweji kum gona we have sawage kam salame wanje awman waragina divi rajyege sawman fini february awman asa february warag aluga ulamunda mismi midenne waswasa ge saw kulliye kan hamahen aitanga rajyege saw miha ekko eba niuligente miha ge vishnu isam ferin warabod taklif ge bolenje ek emme fortama feshumaki aqida ge kantatte ke nun ek em fortam feshumaki miha ge ilmi jahilukum ge terein by farak kankam molukuram ulum ge terein wudu kurumuga gunawantata qurar ko dum hina ganneruga fennuje ekam hiwegen etafaraku femverum mikahala kankam fortama namaz komme namaz ekko nimma khas ekani namaz kurami khas ko mekan gina andima nangem bebuluna nimma ka namaz ko rakweta furiya manuwe hiwe komme faruko namaz rakweta takrar kuram fashafiyam wudu gunawanta takrar ko donnam fashafiyam nisam ferigen awa ekom feru nala fiyam edi kuriya ram gos fulawum gos miha ka aqida enge ne devasar quran warginan ko february ne meka kanta ki warabboda algon men salame banjene ka at-tasi'atu nuwanai dhikru ma yaqulu man wajadahu mifada kamek dimawejjekam gawanama kiyan jehenekam wardu fawa duaayge wahaka ibaratege wahaka mitanga isse bayan wenge jawum denne me hadis me ibarat to sanaduga kumsarka mastahurika mahennames duaayge gotuga michi kidan ekam kenage aqida ga michi man nabiy sallallahu alaihi wasallam sabituwege wakama dekigen nuwan ei sanaduga masal hunna kawanya faharek gaeti sanadu rangalu svedan maneke hama hagiyute ge hadis kore bas wala ko svedan uniyam egotan nuwa vestan ehma e kan otuma ekuga efeda ibarat kiyun ei masale nu mitanga aswen ibarat ge allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik ei en ibarat anan ibarat ki اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك العاشرة دهوني التصريح بأن الطيرة شرك صاف کو صریح کو متا بیان کرا فونی الطيرة أي شرك کے تریم واقمک مدن نبیہن کاونا می تونی صوفی گوما ایسور میں حرکاتا ایسور میں کنکم kaunu ga hinga kankama ta'sir qura kamak nasiba bad nasiba gulifa kama deke dekun e shiruku mege tereng aw kurifa kurifadein sida ekan ege zaatu ga ei ta'sir asar qura kamek kama qabul kuranya ei bodu shirku ei allah libodigam wa barek esor menge harakattaka kaunu ga hinga kantata ga nisbe kuran em ei bodu shirku em hisab me millatum berwa adi anek gotokun ei badnasiba ay nasibuge sawbekkamuga dekinyam ei koda shiruk deharatuge shirukuga amale ne kurani koda shirukuge faafa bodwane bodati faafa takabure ammuko mike kabair zunu bodati faafa ebure
bodi di faafa gotuga amihum meruma zine kuruma wakkam kuruma ibadatu faafata gavre shiruku ge kudi faafa bodu egen waakam ilmorin bayan kurwa ehma shiruku bodu kuda min ei faafa ge kuda bodu min non ei daraja ge waak mita agonu pa kon e faafa ki miya e shiruku ki miya ei millatun beru waachin anaka ki millatun bernu enemes kuda shiruku miya wasil koddene bodu shiruku adimal ehma ein algon men rakkatir wajin adi ei warak kavi echikkamuga hadis kuraf me ummatuga shiruku hinige fiyawalatoge asarabwres kaviwanakam hadis gas egmane ki mihun hives nukura kala baawettuko miya gehitam mibawatuge shiruku kankam wadegenda algon men negi tibba algon men mibawata kankam hiwegen eya biruganegen ekala kantettak wakisabga daafun khabaru riyakalan em insana ge hitaki warfasehan ge gota furuli emburamundach الحادية عشر إجارة وني تفسير الطيرة المذمومة شريعتك منا كريفاوا نهي كريفاوا طيرتك تفسير ميتانغا بيان بينك كوباكن دينك منا كريفاوا چكي كوباكن طيرتك تريغا نوي منچ اي ميهن هيبورده كنكم بستن عباراتن عملوتن ايتر نوي من ننمس kurindenne ifadain kaunu behinga evves kamege ta siraten ei mihegge nasibai bad nasiba gulifawa kame evves eche goveyya e harakaten ei mihegge jehne musibat ekkamuge deke kam wanya ei diinuga mana korwa fawa at-tiyarate fata kankam algon men rakka terwanje ne ha hisab me bab musannif rahimahullah wani nimma alwa fa yafuga din oi babaki ashawisana bab e bab algon men كمسر كفشاف على من نمالاني بابوge تعريف كمسر كيالف أشايسنا بابوge بيان كرافني بابو ما جاء في التنجيم نجومي كنتتوge واهك نانگem باب تاريتكوge حركاتكم كانكم دلالت كرما مصيباتاي بدنسيبا كونوge hinga تفات كانكمge تأثيرات تاريتك نسبكو فلك نسبكو واهك دكمge واهك نانگem باب متانگم اشاويسن باب قال البخاري في صحيحه ما البخاري رحمه الله صحيحه بيان كرافني قال قتاده بدالوي خلق الله هذه النجوم لثلاث من اللهم تريد مفتح افني تين كمكتك زينة للسماء فرتم كمكي أي أودوغ زينة تريكا ورجوما للشياطين أن كمكي أي شيطان رجم كرمتكا وكي هيلي غدا لبافج وعلامات يهتدى بها أدي ميهم دتر قرآن مغوتا إن هودا غتمتكا مع الله وفدافج تفاتو تريتن هن دمالون هولنگاي ඉරු උතුරායි දෙකුණු ඉන්සානුන් දෙනගනේ දතුරු කුරා අලුගමන් දිවෙහිමිස් දතුරු කුරුංග බේනුන් කුරා වසීයතක මේ කුර්ආන් ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තරිතවගේ එම් මක්සදකි ඒකම්ග බයාන් කරවෆ් දෙම් විදාලවනි අතාදාක් බස්ලෝ විදාලවනි ෆමන් තඅවල ෆීහා ගයිර ذلك අඛතා එනුන් කමක මීතකෙතින් දලීල් කුරාකම් ගවාන فقد أخطأ أنا إهدني نبيك وأضاع نصيبه أدي أنا اللي بمبا هيكم نصيبه قلوا ألف هيكم أنا محرومج وتكلف ما لا علم له به أدي أنا علم اللي بيجي نوع كمك أنا واهك كم بجاف إما إفوه ده مصنف رحمه الله إتور باي روايتك بسفور تميدا كنوا فوني algon men iradu kurbiya din anna rega mi babuga algon men itura sharah quran mi babake aswara muhim babange algon men terega mi ge tere wanna tafatu masata ge gori mi ge tafsir algon men egenje ege terega handuke taifane duha iruke taifane duha vissara uma musun lafa kurma wajhuma kandugada uma nibamuto kankama mi dalil kurma mi de khabar taka mifada kankam wannani kon hukumek de terega to e baatan irad kurbe dengan rega ogum tafsir quran hisab ogum mere fila wa nimalani hada wa subhanak allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh